Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini dalam rangka thalabul ilm, belajar bersama, mengkaji bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah kitab Al-Arba'in Al-Wildaniyah. Niki dados pengaosan perdana, karena kitab yang kita kaji sebelumnya inggih punika Tajdidul Iman sampun khatam. Lah sakmangke gantos kitab inggih punika Al-Arba'in Al-Wildaniyah. Niki pertemuan perdana dan kita akan membahas biidznillah azza wajal inggih punika muqaddimah. Kemudian kalau memang masih ada waktu, kita akan membahas hadis pertama. Dalam muqaddimah kita akan membahas pertama terkait kalian kitab niku. Kenapa dinamakan dengan Al-Arba'in Al-Wildaniyah? Dan yang berhubungan kalian kitab-kitab arba'in. Kemudian nomor kali musonnife sinten? Ingkang nulis Al-Arba'in Al-Wildaniyah niku sinten? Niki kenalan kalian musonnife. Baru manten-manten insyaallah kalau ada waktu kita akan membahas hadis ingkang pertama. Nah, sakmangke niki kita membahas pertama terkait dengan kitab. Kalau kita lihat dari sisi nama, Al-Arba'in niku sekawan doso. Al-Wildaniyah niku jamak dari kata walad. Nggih. Walad niku putra. Yoga lare-lare alit. Nah, Al-Wildaniyah, kenapa 40 ini kok dinisbatkan kepada anak-anak? Keranten 40 hadis yang dikumpulkan oleh musannif niki 40 hadis yang pendek-pendek, kemudian mudah untuk dihafal, sampai anak-anak kecil saja bisa untuk menghafalkannya. Mudah untuk dihafal bagi anak-anak kecil, ngaten. Oleh karena itu disebut Al-Arba'in Al-Wildaniyah, 40 hadis yang mana mudah dihafal untuk anak-anak kecil, ngaten. Namun kenapa kita bahas? Ngaten. Niki sangat cocok untuk kita bahas. Kenapa? Karena kalau kita menjadi seorang bapak, pas sekali kalau kita mempelajari hadis-hadis pendek niku wau, mantun dipelajari kandungane, isine saged diajaraken ten ngene sinten putra putrine. Begitu juga kalau kita seorang kakak, bisa kita ajarkan kepada adik-adik kita hadis-hadis tersebut. Hadis-hadisnya pendek-pendek, namun diambil kalian musannif saking dua kitab, inggih punika Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dados hadis-hadis ingkang dikumpulaken teng mriki niku sedanten hadise sahih sedanten. Dados mboten usah ragu-ragu. Mboten enten hadis ingkang dhaif, semuanya diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Niki sekilas tentang kitab Al-Arba'in Al-Wildaniyah. Kemudian terkait kalian kitab-kitab Al-Arba'in, sering kita mendengar
temriko wonten kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah nggih niku ingkang terkenal, ingkang mubarak masyaallah nggih. Ten tanah air niki kalau Al-Arba'in An-Nawawiyah niki sampun terkenal nggih. Dan ternyata banyak sekali di antara para ulama yang menulis, yang mengumpulkan hadis-hadis saking Kanjeng Nabi yang mana dijuluki ataupun disebut, dinamai, diberi judul kalian Al-Arba'in, Al-Arba'in, Al-Arba'in kados ngoten. Dan yang pertama ingkang nulis kitab kemudian dinamain kalian Al-Arba'in, ternyata menurut penelitian inggih punika Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak nggada kitab dinamain kalian Al-Arba'un ngaten kemawon, yang mana isinya adalah sekitar 40 hadis. Dan beliau ini dikatakan sebagai seorang ulama yang pertama kali menulis kitab dengan julukan Al-Arba'in. Nah, beliau ini ulama abad keberapa? Ulama abad kedua Hijriyah. Beliau meninggal tahun 181 Hijriyah. Niki Abdullah ibnul Mubarak, ulama yang terkenal, ulama zaman riyen. Kemudian Abu Nuaim Al-Asbahani, beliau juga memiliki kitab namanya Al-Arba'una Hadisan ala madhabi ahli sunnah, ala madhabi ahli sunnah. 40 hadis terkait kalian madhabi ahlus sunnah. Masya Allah. Terus sinten mawon Ibnu Asakir. Ibnu Asakir niki ulama abad ke-6. Ternyata beliau ini banyak sekali mengumpulkan hadis-hadis, 40 hadis tentang ngeten, 40 hadis tentang nopo kados ngoten. Pertama inggih punika Al-Arba'un fil hassi alal jihad. 40 hadis terkait memotivasi untuk melakukan jihad fisabilillah, berjuang untuk membela agama Islam. Niki Ibnu Asakir. Gak ada malih Ibnu Asakir kitab dinamain kalian Al-Arba'un At-Tiwal. 40 hadis At-Tiwal niku sing panjang-panjang. Dados hadis-hadis yang panjang-panjang niku dikumpulaken kalian Ibnu Asakir, dikumpulkan dalam satu kitab. Nggih, beliau mengumpulkan 40 hadis. Kemudian beliau juga menulis juga Al-Arba'un fil ijtihad fi iqamati fardil jihad. Niki gadane Ibnu Asakir pula. Matur ngoten gada malih Al-Arba'un Al-Buldaniyah niku nggih karyane Ibnu Asakir. Dan ternyata kata sangat di antara para ulama ingkang nulis Al-Arba'un, Al-Arba'un 40 hadis terkait napa mawon. Wonten ingkang nulis temriki Imam Adz-Dzahabi nggih gada hadis Al-Arba'un, Al-Arba'un fi sifati Rabbil Alamin. 40 hadis terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani nggih gada Al-Arba'un fi rad'il mujrimi an sabbil muslimi. 40 hadis terkait tentang nopo nggih larangan untuk mencelah seorang muslim. Niku. Nah niki ternyata kuat sangat sampai saat ini para ulama pun masih terus berkembang niku. 40 hadis terkait nopo, wonten 40 hadis terkait tarbiyah, pendidikan, wonten 40 hadis terkait dengan nopo fadhail, keutamaan ummahatul mukminin, ibu-ibu orang-orang yang beriman, istri ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi. Dan saat ini kita akan mempelajari kitab Al-Arba'in Al-Wildaniyah. Kemudian kalau kita melihat apa yang melatar belakangi para ulama kok sampai menulis mengumpulkan hadis-hadis 40 hadis. 40 hadis. Apa yang melatar belakangi beliau mengumpulkan 40 hadis niku? Nah, temriki
ada satu hadis niki yang mana hadis niki populer waktu niku populer inggih punika bunyine hadis niki man hafidha ala ummati, barang siapa yang menghafal arba'ina hadisan 40 hadis min amri diniha, 40 hadis untuk umatku terkait kalian berhubungan kalian agama, ba'asahullah, maka Allah SWT nanti mengutus dia pada hari kiamat faqihan, sebagai orang yang ahli fikih. Wa kuntu lahu yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat aku akan memberikan syafaat, syafi'an wa syahidan, memberi syafaat kepada orang tersebut dan menjadi saksi. Nah, kemudian apakah para ulama niki berdalilkan hadis niki sehingga terdorong menulis 40 hadis terkait nopo, 40 hadis terkait nopo? Ternyata hadis niki di kalangan para ulama, hadis niki dihukumi kalian hadis dhaif. Nah, apakah mereka berhujjah dengan hadis niku? Mboten, mungkin kita bahas. Niki kula sebutaken perkataan para ulama terkait hadis niki. Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, ulama besar, ulama ilal, Ilalul hadis, beliau mengatakan kullu turuqihi di'af, semua jalur periwayatan hadis niku wau dhaif, tidak bisa saling menguatkan. La yasbutu minha syai', tidak ada jalur yang kuat yang bisa digunakan sebagai hujjah, mboten wonten. Kemudian Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, beliau juga mengatakan asaniduhu dhaifah, sanad-sanadnya semuanya itu loh tidak bisa saling menguatkan, tidak bisa, berarti lemah. Lemah sekali kalau tidak bisa saling menguatkan. Kemudian Imam Nawawi piyambak di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan terkait hadis niki, hadza matnun masyhur, hadis iki matane isine nggih, matan niku nggih hadis niku. Matan niku lawan daripada sanad. Nek sanad niku para periwayat hadis anfulan niku sanad. Lah nek matane nggih niku wau kados isine hadis niku wau. Terus Imam Nawawi, hadza matnun masyhur, matane hadis iki iku masyhur, terkenal, populer, terus ngoten. Fima bainan nas, terkenal dan populer, terkenal di kalangan manusia. Walaisa lahu isnadun sahih, boten enggak ada sanad sahih, dados lemah. Kemudian beliau mengatakan wa in kasurat turukuhu, meskipun jalur periwayatannya itu banyak, boten saged saling menguatkan, boten saged. Berarti setiap jalur periwayatan niku lemah sekali, keranten boten saged saling menguatkan. Kalau dha'fuhu laisa bisyadid, lemahnya niku boten syadid, niku saged. Misalkan hadis niki dhaif, lemah, boten syadid, boten lemah sekali, kemudian datang dari jalur yang lain, dha'fuhu laisa bisyadid, lemahnya nggih boten sangat, maka niki saged menguatkan, kemudian menjadi hasan li ghairihi, bisa digunakan sebagai hujjah. Tapi kalau semua jalur periwayatannya niku lemah sekali, boten saged saling menguatkan, maka temriki hadis niku boten saged didamel hujjah. Nah, Imam Nawawi piyambak beliau bejo. Jadi yang beliau gunakan untuk hujjah bukan hadis niku. Dalam mengumpulkan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah niku boten hadis niku. Beliau mengatakan hadis yang beliau gunakan sebagai hujjah adalah hadis Kanjeng Nabi, balighu anni walau ayah.
Sampaikan dariku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu hadis, dua hadis, dan beliau mengumpulkan pinten, kalau ten al-arba'in an-nawawiyah niku pinten hadis isine, pinten bapak-bapak, pinten nggih 42 hadis mriku. Mboten pas 40, mboten, cuma dikatakan 40 nggih digenepaken mawon. Ngaten. Kemudian beliau juga berdalilkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis itu juga sahih. Inggih punika naddarallahu ra'an sami'a maqalati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri niki keranten nopo? Karena kebahagiaan yang dia dapatkan dalam hatinya. Kemudian kebahagiaan itu didapatkan kenapa? Karena sami'a maqalati, kata Rasulullah, mendengarkan sabdaku, kata Rasulullah, fawa'aha, dan dia pahami, wahafidhaha, dan dia hafalkan, waballaghaha, dan dia sampaikan kepada yang lainnya. Temriki memotivasi kados Imam Nawawi untuk mengumpulkan hadis-hadisnya Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada yang lainnya, dan sudah mahfud, terjaga dalam satu kitab, sudah dikumpulkan dalam satu kitab, dan itu terkenal sampai saat ini, inggih punika al-arba'in an-nawawiyah. Dasar beliau mengumpulkan niku nggih niku wau hadis Kanjeng Nabi, balighu anni walau ayah, kali naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha wa ballaghaha. Allah SWT memberikan kebahagiaan bagi orang yang mendengarkan sabdaku, kemudian dia pahami, kemudian dia hafalkan, direkso. Ngerekso niki saged dengan dihafalkan secara lafat, bisa juga direkso kalian diamalakan dalam kehidupan. Niku nggih ngrekso. Kemudian disampaikan kepada yang lain. Barang siapa yang melakukan 4 hal niki, maka Allah Subhanahu wa taala nyukani kebahagiaan dumateng tiyang niku. Nah, niki terkait kalian hadis yang menyebutkan 40 hadis, keutamaan 40 hadis. Ternyata hadis ini pun lemah dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Adapun bilangan 40 niku adalah bilangan yang mana para ulama bukan berarti niku jumlah 40 niku sakral ngoten boten. Nggih, cuma bilangan kemawon 40, karena para ulama beliau tidak hanya terkenal di kalangan beliau 40 hadis kemawon, karena di sana juga ada bilangan lain, inggih punika khamsina hadisan, 50 hadis. Niki karya Ibnu Rajab nambahi al-arba'in nawawi, ditambahi digenepaken kali beliau, ditambahi sampai 50 hadis. Dan temriko saat niki juga wonten mi'atu hadis, 100 hadis. Niku wonten juz pertama, wonten juz 2, juz 3, juz 4, ratusan hadis di napa jenenge di juz-juz. 100 hadis juz pertama, 100 hadis juz kedua. Di sistem napa? Modele musnad ngaten, dados saking sahabat setunggal, saking Abu Hurairah nggih Abu Hurairah tuwak ngaten, nggih saking Ibnu Umar nggih Ibnu Umar tuwak ngaten niki. Dados bilangan niku bukan berarti nggih bilangan yang memang istilahnya warid saking Kanjeng Nabi SAW, nggih dianjuraken kalian Kanjeng Nabi mboten, cuma beliau menentukan bilangan itu hanya karena viral saat itu 40 hadis niku. Padahal para ulama nggih mboten hanya menulis 40 hadis, tapi wonten 50, wonten 100 ngaten. Kemudian sekilas tentang musannif.
Ingkang nulis kitab niki sinten? Beliau, nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman ibnu Abdillah Al-Muhanna. Syekh Muhammad ibnu Sulaiman Al-Muhanna, dan beliau niki tasik gesang, hafizahullahu ta'ala. Dan beliau termasuk di antara para ulama saat ini kontemporer, dan beliau seorang dai di kota Riyadh di Saudi Arabia. Kemudian karya-karya beliau kulo tingali tenggene YouTube tasik kelihatan masih muda beliau, tapi luar biasa kulo tingali karya-karyanya banyak. Dan aktivitasnya beliau itu ternyata di samping sebagai dai juga beliau juga sebagai muhami niku pengacara di pengadilan tenggene Arab Saudi dan Riyadh. Kemudian juga beliau menempuh doktoralnya beliau di Jami'atul Azhar, adapun S2-nya di Jami'ah Malik bin Jami'atul Imam. Nah, Jami'atul Imam Malik bin Saud Riyadh niku. Karya-karya beliau diantaranya inggih punika Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam. Bapak Ibu sekalian nanti nggih kepireng kitab namine Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam niki syarah daripada 50 hadis inggih punika 42 hadis karyanya sinten Al-Imam Nawawi ditambah kalian Ibnu Rajab dados genap menjadi 50 hadis, kemudian disyarah kalian Ibnu Rajab nggih dengan nama Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan niku diringkas kali beliau kemudian dinamain kalian Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian diantara karya beliau Mukhtasar Lataiful Ma'arif, kemudian juga Khulasah min Sifati Hajatin Nabi SAW. Dan ini kan musim haji nggih sak mangkene iki. Nah niki ingkang saged bahasa Arab saged download kitab niki Al Khulasah min Sifati Hajatin Nabi SAW, ringkasan terkait bagaimana petunjuk-petunjuk Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah haji. Dan kata sangat kitab-kitab beliau diantaranya kitab niki Al-Arba'in Al-Wildaniyah niki. Nah niki sekilas tentang kitab dan juga tentang musannifnya. Samangke kita membahas hadis pertama. Hadis pertama kula wacaaken hadis nipun an Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an, saking Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu, aku pernah mendengar. Dados Abdullah bin Umar niki natih mirengaken sabdane Kanjeng Nabi langsung. Lah Abdullah niki putrane Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah mendengar dari Rasulullah SAW langsung. Kata-kata sami'tu niku termasuk derajati kuat niku kalau dalam periwayatan hadis. Dibandingkan kali an tasik kuatan sami'tu. Dibandingkan hadasani tasik kuatan sami'tu. Saya mendengar dengan pendengarannya langsung. Sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pertama inggih punika syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Inggih punika ingkang pertama syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki ingkang pertama. Kemudian ingkang angka kalih wa iqamis salati, dan mendirikan salat,
wa ita'i zakati dan mengeluarkan zakat, wa hajjil baiti dan berhaji, wa shaumi ramadhana dan puasa di bulan Ramadan. Hadis niki muttafaqun alaih, diriwayatkan kalian Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis yang pertama niki inggih punika rukun Islam ingkang gangsal niku. Temriki monggo kita bahas bersama-sama. Pertama membahas sanad hadis niki. Kedua membahas matan hadis niki. Dalam sanad hadis temriku sinten ingkang ngriwayataken hadis niki? Ternyata Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar niki menawi Bapak Ibu sekalian sampun nate mireng Abdullah bin Umar nggih. Maka di sini kita perlu mengenal lebih jauh lagi, lebih dekat lagi kepada beliau. Nggih. Beliau ini salah seorang sahabat Kanjeng Nabi SAW, generasi muda. Tasik enem sangat ketika Kanjeng Nabi SAW beliau gesang wonten Medina, beliau masih muda banget. Meskipun muda, tapi ternyata kata manakipun matur suwun, jazakallahu khair. Manakib niku napa? Nggih, kesainan-kesainan, nggih. Kemudian perilaku-perilaku baiknya beliau itu ternyata luar biasa kata sangat. Di antaranya pertama inggih punika beliau memiliki semangat tinggi di dalam menuntut ilmu agama. Gadai semangat kuat di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam Siyarus Salafus Soleh karya Qawamus Sunnah Ismail Al-Asbahani, disebutkan beliau belajar hadisnya Kanjeng Nabi SAW saking semangatnya, seumpami kok mboten hadir di majelis Kanjeng Nabi pada hari itu. Beliau mencari di antara para sahabat ingkang hadir di majelis Kanjeng Nabi. Sinten ingkang hadir di majelis Kanjeng Nabi dinten niku wau. Kita ngleti. Mengke kalau ternyata si fulan yang hadir di majelis Kanjeng Nabi saat itu, ditanya kalian beliau, nopo ingkang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada hari itu, dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW pada hari itu. Niki Abdullah bin Umar semangat ingin mendapatkan ilmu. Bahkan sebagian hadis pun dia dapatkan dari bapaknya inggih punika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Niki semangat beliau dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, di antara sifat baiknya beliau memiliki semangat tinggi di dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan menjadikan Kanjeng Nabi SAW niku sebagai figur utama, sebagai suri tauladan betul dalam kehidupannya beliau. Larin nem figure Kanjeng Nabi luar biasa. Betul-betul semangat untuk meniru nopo ingkang disampaikan Kanjeng Nabi, nopo ingkang dilakukan oleh Kanjeng Nabi menjadi favoritnya beliau, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Disebutaken tenggene Syiar A'lamun Nubala, Imam Dhahabi menyebutkan syahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada. Ternyata Abdullah bin Umar niki derek haji kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu haji wada. Di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf juga begitu bersama Rasulullah sallallahu dan Arafah. Bapak Ibu, mungkin di antara kita wonten ingkang sampun daftar haji nggih. Mungkin di antara kita juga sudah sampun wonten ingkang dipanggil Kemenak untuk berangkat mungkin nggih di bulan-bulan ini, mungkin ada nggih. Niki luar biasa nggih, saged berangkat haji niki luar biasa, Masya Allah nggih. Abdullah bin Umar yen
ketika wukuf nggih, kalau haji niku pas puncak-puncake niku nggih mulai tanggal 8 Dzulhijjah niku mulai mabit ten gene Mina. Lah temriku ketika para jamaah haji ketika sudah ada di Mekah, berarti nggih berangkate saking tempat masing-masing, mandi, mantun ngonten pakaian ihram, mantun ngonten niat haji, berangkat ten gene Mina, nginep ten mriko. Ten Mina ngelampai nggih salat pada waktunya, kados zuhur sing sekawan rakaat, asar sing sekawan rakaat, isya sing sekawan rakaat niku dikosor 2 rakaat pada waktunya. Niku sebagaimana petunjuke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku ketika mabit ten Mina. Bijinge tanggal 9 Dzulhijjah mulai berangkat saking Mina injing menuju ke Arafah. Pados tempat ten Arafah kangge wukuf ten Arafah, sing gadah tenda ten Arafah nggih padosi tendone, sing boten gadah tenda nggih pados masjid. Nek kula riyen niku pados masjid Namirah. Masjid Namirah niku nggih luas, niku digunakan namung setahun sepindah nek waktu musim haji kemawon. Biasanya Bapak Ibu kalau umroh niku biasanya wonten nggih city tour, diajak untuk mengunjungi Masyairul Haram, ten Arafah dituduhaken iki lho Masjid Namirah, kados ngoten. Nah, ketika wukuf di Arafah nopo ingkang dilampahi? Temriko nunggu sampai tergelincirnya matahari. Inggih punika waktu zuhur. Ketika waktu zuhur, maka di situ disunahkan bagi jamaah haji untuk berdoa, minta nopo mawon niku waktu-waktu mustajabah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, unduru ila ibadi atauni syu'san gubra. Lihatlah hamba-hambaku, mereka datang ke sini mendatangiku dalam keadaan syu'san gubra, dalam keadaan berdebu, rambutnya acak-acakan. Dan ketahuilah bahwasanya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Hari Arafah niku. Lah niki disunahkan untuk berdoa nggih panjang nggih sampai terbenamnya matahari. Lah kemudian sholatnya kapan? Sholate zuhur kali asar niku dijamak kosor nggih di waktu zuhur. Dados ketika tergelincirnya matahari temriku nggih salat zuhur kali asar mantun wonten khutbah Arafah. Setelah itu pun waktu doa niku panjang sampai surupnya matahari. Di situ Abdullah bin Umar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat beliau sama Rasulullah, tempatnya Kanjeng Nabi niku dititeni kalian sinten? Abdullah bin Umar, tempat wukufe niku ten Arafah disukani tanda. Saking menjadikan Rasulullah sebagai figur utama, setiap haji beliau wukufnya di tempatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku. Saking cintai kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat juga demikian. Tempat sholatnya Kanjeng Nabi ten Arafah niku nggih ditempati kalian sinten? Abdullah bin Umar ketika waktu haji. Niki luar biasa nggih, semangat di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau ketika Rasulullah SAW sampun sedo, ketika nama Rasulullah SAW disebut dan Rasulullah sudah meninggal dunia, beliau menangis rindu kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutakan an Asim ibnu Muhammad an Abi qala kana Ibnu Umar, dulu Abdullah bin Umar iku idza dzukiran Nabi, ketika nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam, baka nangis keranten rindu kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara manaqib beliau, kebaikan-kebaikan beliau, sifat-sifat baiknya beliau, beliau memiliki semangat tinggi di dalam beramal, di dalam ngelampai syariat ingkang beliau dapatkan saking Kanjeng Nabi niku semangatnya luar biasa. Di antaranya ketika beliau masih umur 14 tahun. Umur 14 tahun. Dan waktu niku wonten perang Uhud, niku semangat maju menawarkan diri dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad ya Rasulullah. Kados ngoten, padahal umure sekawan welas tahun. Namun Kanjeng Nabi SAW tidak mengizinkan beliau keranten umure tasik nem banget 14 tahun. Niki terkait Abdullah ibnu Umar, temriku saged kita petik pelajaran dan bisa kita contoh. Pertama, inggih punika semangat beliau di dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, semangat beliau untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, semangat beliau di dalam beramal, mengamalkan ilmu yang dia dapatkan dalam kehidupan. Di antaranya ketika waktu perang Uhud, beliau masih muda belia, umur 14 tahun, sampun menawarkan diri untuk bisa ikut berjihad, namun boten diizinaken kalian Kanjeng Nabi SAW. Kemudian juga beliau waktu Fathu Makkah, membuka kota Makkah, beliau pun ikut bersama Rasulullah SAW. Waktu niku umur beliau 20 tahun. Kemudian juga beliau niku berhaji setiap tahun. Luar biasa nih. Disebutakan kalian Imam Dhahabi, wala yafutuhul hajju fi kulli am. Beliau tidak pernah absen. Tidak pernah absen untuk berhaji. Dados tiap tahun niku berhaji. Panjenengan tiap tahun haji sak mangke nggih wangel nggih ngantrine mawon nggih. Mantun pandemi nika nek mboten salah separuh nggih 1 jutaan tiyang. Kok 1 jutaan. 700.000 sak mangke 250 to pinten ngoten. Nah, temriki ngantrine nggih. Nggih. Ngantrine nggih panjang ten Indonesia niku luar biasa. Untuk mewujudkan setiap tahun haji niku nggih berat. Wong sing temriko mawon niku boten saged setiap tahun berangkat haji kecuali kalau memang punya uang yang banyak. Rencang-rencang ingkang kuliah temriko ten Madinah niku. Kula kepanggih mereka waktu Ramadan kemarin, kula tanggleti. Ternyata haji untuk mahasiswa Madinah niku tidak seperti dulu. Harus beli surat izin riyen. Dan surat izin niku 8.000 real. Nah, 1 real sak mangke niku 50.000-an. Nggih kantun ngepingaken 8.000 kali 8.000. Kedos ngoten. Lah niki Ibnu Umar waktu riyen niku tasik kedik ingkang berangkat haji. Dados niki saged mboten enten surat izin dan sebagainya, nggih saged tiap tahun saged haji. Kemudian beliau juga niki saged kita ambil pelajaran, saged kita tiru dalam kehidupan kita, inggih punika setiap malam niku salat
sunnah. Setiap malam sholat tahajud. Keranten napa? Beliau di waktu bujang niku tileme ten gene masjid Kanjeng Nabi SAW. Waktu bujang tidurnya di masjidnya Rasulullah. Kemudian setiap pagi mantun sholat subuh berjamaah, para sahabat niku ingkang mimpi di waktu malam mimpi nopo mawon diceritakaken ten ngene Kanjeng Nabi SAW. Kemudian Kanjeng Nabi mentafsiri, mentakwili mimpinya itu nopo. Nah, Abdullah bin Umar niki pengen dalam hatinya, ya Allah, aku pengen mimpi sehingga aku bisa menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata betul dia bermimpi, mimpinya serem. Mimpinya nopo? Dibetoh kalian dua malaikat, diajak pergi untuk berkunjung ke neraka. Neraka terus beliau waktu dalam mimpinya itu seperti sumur wonten napa? Dua napa jenenge? Wonten dua tiang damel kerean biasanya kados sumur ngoten. Jerone ternyata di situ ada orang-orang yang disiksa. Nggih. Kemudian saya melihat ada orang-orang yang saya kenal terus ngoten. Manten ngoten Ibnu Umar mengatakan a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar. Dalam tidurnya beliau berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Manten ngoten ditemui kali malaikat. Malaikat mengatakan lam turak. Nah, kamu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Jangan khawatir, tenang saja, kados ngoten. Manten ngoten Ibnu Umar ketika terbangun beliau menceritakan kepada kakaknya inggih punika Hafsah. Nggih, kakak perempuannya Hafsah binti Umar, garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama Hafsah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diceritakan kepada Rasulullah, jawabanipun pripun? Mboten ditakwili kalian Kanjeng Nabi, tapi jawabanipun Kanjeng Nabi napa? Nikmar rajulu Abdullah, saapi-apike wong lanang iku Abdullah bin Umar. Ngaten dipuji riyen kali Kanjeng Nabi. Lau kana yusolli minal lail, andai kata dia itu bangun kemudian sholat malam, sholat tahajud, boten kok tilem tok mungkin subuh baru sholat. Mriki Kanjeng Nabi muji tapi wonten syarate. Kalau dia itu bangun malam kemudian sholat malam, itu saapi-api wong lanang Abdullah nek iso nglakoni iku ngaten. Mantun ngoten disampaikan kalian Hafsah ten gene Abdullah bin Umar adike niku wau. Lah sak sampune ngoten niku lho, Abdullah bin Umar subhanallah tiap malam niku sholat malam. Sampai putrane namine Salim bejo ngeten. Fakana Abdullah, dulu bapakku Abdullah, ba'da dzalika, setelah mendengar sabda Nabi SAW seperti itu, la yanamu minal lail illa qalila, dia tidak pernah tidur malam kecuali sedikit saja. Waktunya digunakan kangge napa? Kangge salat sunnah niku. Bapak Ibu, kalau kita melihat para salafus soleh, sahabat, kemudian tabiin, tabiut tabiin, sampai para ulama, salate niku lho kuat-kuat. Sakniki para ulama kemawon abad kedua, abad ketiga kados Imam Ahmad bin Hambal niku salate sehari semalam niku salate sunahe niku salat sunahe 300 rakaat. Niki dinukil saking putrane nyritakaken. Ketika beliau niku sampun lemah badane karena mendapatkan ujian cobaan saking khalifah, beliau dipukul, disiksa gara-gara tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Beliau tetap kados ngoten akidah ahlu sunnah. Beliau disiksa, dipenjara dan sebagainya dalam keadaan lemah badane. Niku lho tasik salat sunnah niku separone 150 rakaat setiap hari.
siang dan malam. Kados ngoten kuwate para ulama riyen. Lah niki Abdullah bin Umar seperti itu. Beliau ternyata tidak tidur malam kecuali sedikit digunakan untuk qiyamul lail. Kemudian juga yang terakhir di antara manaqib beliau niki sering mengundang orang-orang miskin untuk diajak makan bersama. Kados ngoten napa sifat baiknya manaqib daripada Abdullah bin Umar. Terkait kalian matan hadis, penjelasan isi daripada hadis niki insyaallah saged kita kaji pada pertemuan mendatang biidznillah azza wajal. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufik, paring ilmu bermanfaat dumateng kita sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita, berkahi usaha kita, kemudian berkahi juga nggih keturunan kita, harta kita, napa mawon ingkang kita miliki, mudah-mudahan diberkahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Cekak semanten ingkang saged kula aturaken, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.